Salam alaikum. Kan mene be bashi tawla. Ala na bashi ke nga fuli wo bele bele da kan tigi. Ko be ko kle. Ay na nga fla foche. Nkan mo bashi tawla ko. Ala na bashi ke. Nga fuli wo bele jeli. Ay abone ni page ka. Che da mo abone nga page ka che drabe ne. Jaf saba kan membida bashi tila. Ala na bashi nga fuli bele babi butros gali. Bu kan mene be che bu. Che ni ma foko mo ko abone nga page ka mbiti porte plainte fo e bama ko arasa koro ine. Ntara sala mere. Kan mene be. Bon dimanche à toi et puis à reste battre mon mari sous battre le wara les gangs konga foli bele baba e fasi yorola anaka staffu bele jeli bu ami yombolo ko be ko kele bele da kantige adanta eche ko ni ga page perdi sani ki ga abono so eche ibe su tu vas souffrir toi bunyi mana tu vas souffrir énormément je souffre Musa Kulubali kanyo eme ko kaya bashite ya Allah hana bash kaya na fla fo che bota ne bon fe anche somebody bigana che ngilimu nga teni kanga ashurani wuli tranquille abenala che ka mushi babo sani iba bokum ka wuli ka boss no wala kwa iba I bonjour ni fana ye kwa Chen kadi mo jama ne mi mo jama ta soro de che ko borom so se te ulla toro ala ta gele au foleno o benala che mbalo malo ne de nga teuli ka iba bokum mwele de video la ngo iba ni jo ngomi na surprise ke la ka iba wole video la iba kaneka te capture ke ko ta ko chine rema abena che nega to no ngoche iba ngono ngi e forge bide ngono ngi gate mushi bora era de ngono ngo felicitation jawo ne rega te ja ne a wole video la mungele tellement ka téléphone pisane no asna ka nega te capture ke dono ga sna ko o chine beti bay mate ne beti bay fana o ta dono ga to poster nga page croinga ngo félicitations à Iba Boko il a fait un effort jane rega te wulile ne ayo de capture ke ko cinema no Iba ga bela jango isaraga alai jane rega tedu ngosuno ngo Iba e ga tega wuli tafugo mushi babo ta ngono ngi effort ke ne a féliciter nyana ma ja chema putere ka che aga golowen mba bule at sa mushi banu no solo ka jibade mi uluka se afoko abole iba foka ko e fengari kunu mini ambado kunu ko be ko kele nga foli ba bela jele je baroye ayina nga fla Jaf depuis Italie c'est chaud en tout cas il fait très chaud en Italie che boeta on ba fait un tour sande bikana sambe shikana be klingana wallahi sino funteru kumna on fakaya nga foli bo bela jeli bilibili daganti ko be ko kele nga foli be nga comité konona 100% respect nga foli bo bela jila dimsen fara mo ko robaka ne rega président ba Mohamed Karafi Traoré fo pari ni ga dimba bela jeli ka me nyogombuli foli ba de bele ga kenen gola président am nyogombolo Lyon ko itaba li wara kan menibe wara fitini arasa de wara bay ni wori fin yi wara dinne igani waga andala tie wara piti tie wara fitini nga foli bi fisi wala ini ga dema bela jili ini ga wara fitini ya kwa hame nyogombulu fo nyogombulu chama nata nari daganti I foli mbabe kene ngono la reine du Sider ko be ko kele bele daganti hame nyogombulu nere tirmuso basa no mijo la ri daganti ga foli bele babe ne ga kene ngono la fo pari ornea nga foli bi hame nyogombulu la gari ko be ko kele awatanja I foli mbabe kene ngono ambi ko yo bilaye kola waraga muso abeni ala na kira je ni ma sabali bi koyo da sabali fonge koyo de awatanja ne mi koyo ki yira ga koro boro kala francia o kola te konete awa konete bilibili daga ntigi I fole be kane ngore nga foli ba bela jele nyete commentaire la quoi
Nkanubaga belle jeli maliko do mina vidéo pour adresser à les 5 délinquants de la République no Assimi Goïta n'a jamais et Balma Malion il y avait Sékou Toungara le politologue des États-Unis l'alomatologue no Sékou bora ki sigi ko ale kati 00 Bou ma belle bête le cerveau allez ni John Tony allez ni Seydou Konoba Traoré Senbort ko olu mogo ko Assimi Goïta kulu la sinon le Mali va tomber ne ko Balma Malion le Mali est tombé le Mali est à terre c'est un de derrière même Malika olu de be lamɛn olu de malidenw ye des vidéos manere wari kale des analphabètes des nta dɔn minnu qualifié cogo min na quoi parce que Sékou Toungara ninnu u qualifié ani bête le cerveau ninnu fɔnba ninnu u qualifié cogo t'anw bolo quoi n'an bɛ kuma n'a fɔra ko président de la république n'o ye délinquant ye mana kɛ cogo cogo awɔ i kɔni ye président ye mais quand même que e kulu de lamɛn pour diriger le Mali nga vraiment le monde part en couille Sékou Toungara Amba shikauta nina et puis nebe kuma kele ne fo aw nyana Balma Malion dongono munu be ka faga beni ala na kera che wallahi terrorisme yere ka fusani Sékou Toungara aw de be ka ngo jamana dika jeni billahi na fara ko mo ka nga faga population ga mo révolter population ka nga révolter Sékou Toungara ko mi te Malila certes munu be mala bubu mabel fomba Seydou Konoba Gandi Malien kati 00 olu munu bisigilen banga jamana information ka nga jamana da fili population kan ka wuli nunu de kama kata nunu soro siro la ku jeni billahi parce que olu de be kan nga jamana bla petra ni ame ko jamana ngo information le do abe kuma munu bawda parce que mo funte kelen do be olu kala ndo do be olu makala do be ko famuya do ta famuya mo mi te ko famuya Mali kono odi kacha mo be ko famuya mo mi kala nte Mali kono odi kacha mo mi kala ndo na fora ko mugo anga mugo baw dalembe Mali kono mugo kalanen baw dalembe Mali kono mugo kalanen baw dalembe Mali koka dobe États-Unis dobe France nous ka diplôme des experts comptables des doctorats be munu bol abade dalembe Mali kofe ko Mali de sigleme ko kan finiya nunu ko kulu lame ko ko nu ulu lam ka Assimi Goïta kulu kuma kana mais en tant que quoi en tant que qui Sékou Toungara aw ye jɔn ye ko aw bɛ lamɛn vous êtes quoi au Mali aw ye mun de kɛ Mali ye aw ye mun ye Mali la aw ye mun administration de occuper Mali kɔnɔna na ko ka aw lamɛn des vidéoman k'aw sigi aw ka téléphone kɔfɛ dɔrɔn k'an da sago fɔ jamana ko la k'an sigi téléphone kɔfɛ ka jamana ci ko ka aw lamɛn aw ye poste jumɛn de b'aw bolo n'aw bɛ lamɛn aw ye ministre de ya aw ye jumɛn ye même député Sékou Toungara wewa anga ke fomba un infirmier d'état ça 3 ans après le def infirmier odi ibni defu bibolo ibeta 3 ans formation que tu sors comme un infirmier fomba est un infirmier quand même anga ke ça oui infirmier obe bulumba kono nana no SNT obe kuma mais Sékou Toungara poste jume occupé Mali kono depuis wolo la phobie ibe ndoro président ou non fait bien dora ministre ou non fait ou ka joani do idaika bo kana jamana de manipuler ni dabarai jamana beka jini ngo terrorisme ka fsana ou billahi moi je préfère Kufa que vous billahi moi je préfère Yak Agali que vous parce que ulubu take beba doko mais aw de beka nga jamana china ou dabarai le Mali va où ambetami aw de bina ou sigi Sékou Toungara ko Assimi Kaulame ko ka baraka na aw hakilina ye en tant que quoi en tant que qui le Mali est ngo Mali bina ni mugo kalane mbanu dalembe Mali kono metri tapo nunu wallahi les bâtonniers ou ye kalanke faut ku kungolo fara
tonton et papa Bachili nous ou ye kalan ke fo ku kungolo fara haras bach Mohamed Isu Bachili ou ye kalan kal livre kalan fo ku kungolo fara mogo baden dalembe mali kofe donc et docteur Bubo dobe Joshi la français mogo kalan dalembe États-Unis ka kalan ke ka bagi soro kata université la ka maîtrise soro kata États-Unis ka tout spécialisé ou dalembe Joshi la États-Unis anga jamana e ko ni mali deuni mo dimi ne ba faka kwa docteur Ania Camara un expert antaro docteur Ania o fana kalane no faka c'est un docteur économie de ke il maîtrise bien ayi kalan muke olu dalen filɛ nin ye Ghana k'u ka projet ta k'u ka wariw ta ka to do jamana wɛrɛ la u tɛ se ka don u faso la non ngo dimi de ba anw faga bilahi docteur Ane dalen filɛ nin ye Ghana société de b'a bolo bilahi mɔgɔ min b'a bolo baara la a ka ca ni mɔgɔ 100 ye a tɛ se ka don maliyɛn denw cɛ a y'aw bolo maanabɔ aw ka jamanadenw nɔfɛ a y'aw bolo maanabɔ aw ka ninnu dagajalan den ta ka bɔ an da la a ye Seku Tunkaraw ka vidéo maniw lamɛn dɛ ko kulu de lamɛn parce que Asim il me semble que Asim bɛ baara kɛ n'olu hakilina de bon sisan u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni sisan u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ka ciw ye u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ka gundow ye fo Seku Tunkara bɛ n'i sigi kɛnɛ ma diɲɛ ɲɛna ko Asim kan k'u lamɛn parce que a delila k'u lamɛn ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o kuma de kɔ a delila k'u lamɛn de il n'a pas bête le cerveau les gens qui peuvent même pas exprimer en français ali phrase qu'ils ont se qu'a construit en français olu de bɛ lamɛn bilahi ko ka jamana jɔ ni mun ye u ye mun de baara kɛ Mali kɔnɔ u ye mun de poste de occuper Mali kɔnɔ u ye administration jumɛn de kɛ ben nunu u ye mun de kɛ Mali kɔnɔ k'olu de kan ka lamɛn jamana nɔngo le ngo Mali bina cɛ a ye sɔrɔsi fanga ta ka bɔ an dala sɔrɔsi bɛ kɛlɛ de dɔn sɔrɔsi bɛ marifa de dɔn sɔrɔsi tɛ pouvoir dɔn sa jamana mara sɔrɔsi t'a dɔn bilayi Asim i bi k'i yɛrɛ nɛgɛ bilayi wallahi ne ma taga e bɛ taa i bɛ wele fo lahɛrɛ de la bilayi an b'an si kɛ ni mana ko ninnu na cadeau de be ka faga diɲɛ dongo don wa mɔgɔ minnu bɛ ka cadeau faga c'est des peu là wa u bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn minɛ a bɛɛ filaw di u bɛ ka cadeau jeni dangadenw sigilen bɛ vidéo la ko l'armée monte en puissance mon couille et puis armée kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛda la n y'o de fɔ aw ɲɛna Boko Haram Nigeria Boko Haram bɛ Mali kɔnɔ Menaka bɛ ɲini ka wuli Boko Haram donnen bɛ Menaka bilayi talayi Menaka bɛ ɲini ka wuli n'u bɔra Menaka est proche de Gao u b'u kunda Gao kan mais ayi u tɛ bɔ k'o fɔ dɛ u ka vidéo mani sarakaden ninnu tɛ bɔ k'o fɔ ko Boko Haram fana bɛ yen ka fara Yagi ni Agali kan u tɛ bɔ k'o fɔ dɛ ayi u tɛ bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ bolo ka n'u jɔ de dɛ armée y'a kɛ tan dɛ armée monte en puissance dɛ aw ka jamana bɛ ka jeni armée yɛrɛ bɛ wele ka taa kɛlɛkɛda armée tɛ taa aw kana taa dɛ danga de b'aw kɔ wa hali n'a kɛra ɲɛ tɛ taga a bɛɛ ni ala n'a kɛra cɛ parce que armée jɔnw de bɛ yen denmisɛnnin fitininw soldat première classe caporaliw chargents colonels ni commandants olu dalen bɛ bureau kɔnɔ denmisɛnnin fitininw de bɛ former ka t'olu di fagali ma denmisɛnninw bilayi talayi ha kɔnɔ ta ni rebelle nana ka na dugu min ci tant que ni colonel ninnu ma bɔ fanga in na aw kana taa dɛ a y'aw ban ka taa aw y'a jɛ n tɛ jigin u la bilayi o kuma dangadenya don wa denmisɛnninw de bɛ ka faga diɲɛ wa diɲɛ dogo i b'a postelen c'est des jeunes de 30 ans hali u tɛ 40 ans bɔ des jeunes de 20 ans des jeunes de 21 ans 22 ans olu de bɛ ka faga olu de bɛ ka daji ayi dangaden ninnu les 5 délinquants et consorts olu dalen bɛ bureau kɔnɔ sunguruba tigɛ ni gulɔ ba min na
ou donner mes katu kono so bu ko o pusher ke population ga sa ni donner sur bo sur ka joani jondo musorba nu ni jenu da munu te keme fla so ru yere keme fla be duluma munu te keme nani so ru yere keme nani be duluma munu te wakele so ru yere wakele me duluma uluka boka bla awade l'armée monte en puissance vive Assimi Goïta vive la transition Assimi ite ki yere nege ya yere nege ndai ko ngono buchi bilay feme yele ela Assimi ne ma fanga ni bla ebe kila kana fo mo nyana billahi ni mo ku manka di transition ka teme ayaka ale ni Guinée Dadis men uyo dégager ka boy est-ce que mo ku jamane be jinye kono ka teme Guinée ka Dadis ka ni jamana ku ka teme aya sanuka a beni ala na kera chay ibolo mala ku fendo mais mo dégager Assimi eki sigia isigi billahi obe soro kanu sigi awo nu ye Seydou nous ye joani jolu da million kelen duma million fla duma Seydou na kono ba 2 minutes sigise iba ko mo mena jigizini ubo jawo anga arime petan a dossier ta bosa kilebe bossa en fait kalebe bo duguma mon kui amba wamba shikena jamana jome jogalo de kamene jamana jome jogalo ka le mensonge le Mali est construit par le mensonge jamana depuis le temps de quoi ko ahonde politique mo betande politique mo chuma sani awu hanamaya zorazo moi je préfère les politiciens plus que vous billahi parce que quand même au lieu mo kala no au lieu mo akilima oui mo fait niya ici c'est un politicien il est instruit il est dingue il est digne wallahi billahi mo fait ka be politicien les modibo sirbe no be kala ne be fo ku ou kungolo kapay Clément Dambélé ne Clément aka kalanke et français aka doctorat ni français et nta don fenge che to flega bongono papa bacheli kalango ndulu tai dowra yulu tai taponu nu kalan tulu tai dowra yulu tai ma aw soro sinu aw be mundo marfa muguni kise kota kana kwa jamana ta en otage mo de sigile nya mo ni asimere fa bi keta anaka teni alite malo ika jamana be kachi tina même pas honte hein kawo ibeka haketa ali fleni garamani kumana chi nyona ayi na soro ni dugunu ni jenine jala sako injene no kungara autant de ibeka saba so ye baso be bole ku nyingwe choro choro bala fleni garamani manachi ibeka ni mugamu faya ba ahaba direti ibeka mugami fama kuma ba fe domina ibeka mugami faya abefle uba publier femme fe ibeka assassin ibeka betan ibeka boratan ibeka donatan au be malo billahi au fin vous allez tous regretter au fin galon taka siri chokora chokora ina au te sajinye kono kata ya unyela kaye ala bolo kaye kila bolo ka bi ata ko setaye ko dabalitaye kana kudeta ka a élu la démocratiquement devant tout le monde devant la nation malienne a ben ala na kira che ka kila kana dégager ka boy ka galon jugu tie ka dala aba ya unyela billahi ni mali suma na okora koko be galon malite suma galonka malite suma bi e binganika malite suma bi e binganika ka chogor ka bin chogor e chogor bawka au jeni fugari deun au te se ka ta kele ka to ka ta jamana ere bobolula au beta baga au fafla ondema kamar fata ko lungana luta ko lubo u place la kana usidi fugari de asidi deun Assimi Goïta délinquant mo fakala assassin wallahi bubeini ibeka shu wallahi jinya dungodo ube wulika udanga Assimi no make okoro ko be galui bubei sumeli bubei shu ibeka shu jinya donko do ube tourner la kwadala billahi abolo ko malibe sumata vous croyez que malibe sumata galonka hein no de foi na mo jeune munu be malikoka ayebo ayewuli akana o fasola ayne ya docteur ayne ya anga ubulewule kambiye unayi fasola kana nga fal malibo bolola ede besaka malibo bolola parce que ne était mola quoi nyente chela nyente musola abekra ne nuka diplôme tale ko da sonna la kabal ko do valise ko no ko da truku usiri
Niente mogola mogo mesika koda ni danga de nunkola ni docteur nane ante billahi parce que kalam bila a faso kanun bila tu es digne tu es intègre bogana inika demba ika do faso la iki faso ta amen iki faso bobola parce que ne ente chela chete ya personne niente mogola quoi je vois personne ko be ko kelenye belebele dagantigi Famata Jawara nga fulbele ba bi fi si worola I jonga te domi nka njana nyere ga deni wulle fle nga video bla che nga foli belele baba obi mba bla nga demsanu wulla kwa ntese ga video intenya Dr. Ania Kamara ne awaturi mbe sega ka jinya dungoro nga video la fo ne te sega wane te nyina fi ka dum malikono wallahi malien dengo ku mogo bila ne awaturi ko mogo bila do maliko ne katanga mali bobolula billahi talaisi aladi aye cheba wole sa aya nyini ka cheba udon sa billahi aye ne aye cheba billahi aye ne aye dem tusumai aye cheba udon billahi akoka malibo ni dele nga nbulu sinon mali be dafiri alisa ali shini terrorisme be na kana ko jamana jeni nga ta ko be ko kelen be daga pi mba bla nga dem sanu wula assalamu alaikum aw be bizu